डिडी ट्रान्जिसन कलरको कुरासँग भएको थियो कलरको कुरा गरिसके हामीले हजुर कलरको आधा जति भइसक्यो थियो कलर फर्मेसनको लास्टमा यो क्वेशन दिएर छोड्दै हैन त्यसो भए यो सब डिस्कसन गरेर हामीले लास्टमा यो क्वेशन दिएर छोडे हैन हो सर हो सर ल यो क्वेशनमा मैले के भन्नु पर्ने छ कुनैमा भने बताऊ नत्र म अगाडि बढ्छु कलरको बारेमा यहीसम्म हो अलिअलि हैन पुरै हो यो अब अझै आफुलाई डिटेलमा अझै धेरै अब चार्ज ट्रान्सफरको बारेमा जान्नु पर्ने छ भने त्यो आफै खोज्न सकिन्छ हैन अरु त्यो हामीलाई चाहिने चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा भएको चाहिँ यति नै हो सर यो हामीले कलर चाहिँ कस्तो कलर दिन्छ भनेर घोक्नु पर्दैन यो कलर फर्मेसन गर्छ भनेर भन्दै हो हुन्छ नि कलर फर्मेसन त्यो कलर चाहिँ एक्जाममा क्वेशनले दिन्छ चाहियो भने दिन्छ चाहिएन भने दिँदैन कुन कलर हो भनेर कन्ठ गरेर राख्नु पर्दैन कतिवटा कम्पाउन्ड कन्ठ गरेर साध्य लाग्ने त नि पर्दैन कलर दिन्छ कि दिन्न भन्ने जान्दाखेरि भइहाल्छ भयो यी सम्बन्धी मैले के भन्नु पर्ने छ यो क्वेशन सम्बन्धी के क्वेशन छ भने भनौं कोही बोल्दैन त छ कि छैन यसमा केही मैले भन्नु पर्ने पर्दैन सर भइहाल्छ अर्कोमा जाउँ सर अगाडि बढौँ भइहाल्छ नि यो हजुर सर ल अगाडि बढौँ हामी अब कम्प्लेक्स फर्मेसन transition element from complex compound with the species which can donate lone pair of electron to these elements means with Lewis base we have read in class 12 that Lewis acids are electron pair acceptor, Lewis base are electron pair donor. These Lewis base donate lone pair of electron to these transition element and they form coordination or complex compound. These Lewis base means they can donate lone pair of electron to transition element. In this case, in the case for complex formation, these Lewis base are called here as ligands. These are called as ligands in this case. Ligands means that may be ions or neutral molecules. Ions, that may be ions. Ligands may be ions, or these may be neutral molecules. These may be neutral molecules. Ligands may be ions or neutral molecules that can donate lone pair of electron to central metal atom or central metal ion. Central metal atom or central metal ion. Central metal ion. Here these transition elements are called as central metal atom or central metal ion. Ligands donate lone pair of electron to central metal atom or central metal ion so that they form coordinate bond with central metal atom. Means transition element can form large number of complex compounds with ligands. What are ligands? Ligands are ions and neutral molecules that can donate lone pair of electron to central metal atom or central metal ion so that they form coordinate bond with that transition element or central metal atom or central metal ion. Now, what are ligands? This is the general definition of ligands. I will go in detail about the different types of ligand in our next topic, that is in coordination chemistry. Our next topic is coordination chemistry. We will go on detail about ligands in that topic. Just here, what I am saying is transition element has greater tendency to form complex compound with ligands. Okay, we know that alkali metals and alkaline earth metals does not form large number of complex compounds with ligands. They do not form large number of complex compounds, but transition elements can form large number of complex compound.
why transition element form large number of complex compound but not by alkali and alkaline earth metals? Anyone please? मैले के भन्न खोजेँ त भन्दा इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्ट गर्नको लागि चाहिँ भ्याकेन्ट स्पेसहरु चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुमा हुन्छ के जुन त्यो डी सबसेल भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुने भएकोले हजुर पार्शियली फिल्ड डी भ्याकेन्ट डी अर्बिटल अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटलमा हुँदैन र भेरिएबल पार्शियली जस्तो if I take atomic number 20 that is calcium, its electronic configuration is argon 3d04s2. Argon 3d04s2 means electrons are filled in fourth energy level, so that third energy level is present but 3d is vacant. 3d is present but electrons are not filled in 3d. All the d subcell are vacant in case for calcium. Similarly, in case for potassium, there is also the presence of 3d subcell. त्यसो भए त यसमा पुरै खाली भएको हुनाले यसले झन् धेरै बनाउनु पर्ने हो नि त। त्यही रिजन मात्रै होला त। त्यो मात्रै चाहिँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हो भने त अल्काली र अल्कलाइन थर्ड पिरियड देखि त भ्याकेन्ट डी अर्बिटल स्टार्ट भइहाल्यो नि, हैन र? यसले लुइस एसिडको रूपमा काम गर्न नसक्ने भयो होला नि। लिविस एसिड हुनु पर्यो हैन? अल केटायन्स लिविस एसिड हुन पढेकै हो। फेरि प्लस छ भने माइनसले एट्र्याक्सन गर्न सक्छ, इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्न सक्छ। अरु पोइन्ट के भन्दै थियो अर्को एकजनाले? एउटा पोइन्ट आयो भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। भेरिएबल के हुन्छ रे? भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट। भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट भएर किन कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्यो त? किन भन्दाखेरि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेटले मैले एकछिनलाई माने, त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी किन बढी भयो त त्यसो भए? ओके, भ्याकेन्ट भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट मिन्स चार्जको कुरा गर्नुपर्छ भन्न खोजे हो। अर्को चाहिँ साइजको कुरा गर्नुपर्छ। यति तीनटा हो खासमा रिजन। यो तीनटामा छोड्न पाइदैन। यो तीनटा रिजनले साइमल्टेनियसली भन्नु पर्यो। चार्ज, साइज अनि भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। भ्याकेन्ट डी अर्बिटल मात्रै पनि रिजन होइन, पहिले साइज हेर्नु पर्यो, चार्ज हेर्नु पर्यो अनि भ्याकेन्ट डी अर्बिटल पनि हुनु पर्यो। भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएका सबैले कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी हाई हुन्छ भन्न मिल्दैन। पहिला चार्ज र साइज हेर्ने अनि त्यसपछि मात्रै भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हेर्ने। मैले के डिस्कसन गर्न खोजे भन्दा साइजको कुरा गर्दाखेरि we know that on moving from left to right across the same period, atomic or ionic size goes on decreasing. Atomic or ionic size goes on decreasing. On moving from left to right across the same period, atomic or ionic size goes on decreasing. Means the transition metal cations are, the transition metal ions have smaller in size, are smaller in size. Their size is smaller, or they have small size in comparison to alkali and alkaline earth metal. Size is small. Another one is they form variable oxidation state, means they have greater positive charge. The oxidation state for alkali metal is only +1, and for alkaline earth metal it is +2. But in case for D block element, especially we are discussing about 3D elements. So for 3D elements, the lower stable oxidation number is +2. So all elements exhibit higher oxidation number than that of +2, than that of alkali and alkaline earth metals, except zinc. Means they have higher positive charge. In comparison to alkali and alkaline earth metals, they have higher positive charge. Higher positive charge. If you take the ratio of charge to size ratio, this charge to size ratio is called as charge density. This charge to size ratio is called as charge density. Actually, this is positive charge density. Actually, this one is positive charge density. Means in comparison to alkali and alkaline earth metals with transition metal,
transition metal has whether greater positive charge density or smaller positive charge density. के हुने भयो त? यदि ट्रान्जिसन मेटल आयन को साइज स्मल छ, चार्ज ग्रेटर छ अथवा हायर चार्ज छ भने यो चार्ज डेन्सिटी को भ्यालु, पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी को भ्यालु अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटल को कम्प्यारिजन मा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट को चार्ज डेन्सिटी ग्रेटर हुनु पर्यो कि लेस हुनु पर्यो? धेरै हुनु पर्यो। ग्रेटर हुनु पर्यो। दे हैव ग्रेटर पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी। ग्रेटर पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी छ भने यो जुन लिग्यान्ड्स छ जसलाई हामीले ल्युइस बेस भनेका छौं, यो लिग्यान्ड्स अथवा ल्युइस बेस बाट इलेक्ट्रोन पेयर एसिड गर्ने टेन्डेन्सी ग्रेटर हुनु पर्यो कि लेस हुनु पर्यो त? यदि पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी ग्रेटर छ, पोजिटिभ चार्ज डिवाइड बाइ साइज दैट इज पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी ग्रेटर छ भने इलेक्ट्रोन पेयर एसिड गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुनु पर्यो कि लेस हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो भनौं। बढी हुनु पर्यो। Greater tendency to accept lone pair of electron from the ligand. Greater tendency to accept lone pair of electron, to accept lone pair of electron, to accept lone pair of electron, lone pair of electron. Greater tendency to accept lone pair of electron means they have greater tendency to form complex compound. This is the two reason or one reason. If you combine 1 and 2, then it forms only one reason, or you can say two reasons for the formation of complex compound by transition element. Transition element has greater positive charge density in comparison to alkali and alkaline earth metals. Due to greater positive charge density, they can easily attract, or they have greater tendency to accept lone pair of electron donated by ligand. That's why transition element have greater tendency to form complex compound in comparison to alkali and alkaline earth metals. This one is one of the reason. And another reason is there is the presence of back-end orbital. Presence of back-end orbital is another most important reason. Electron accept the गर्ने, accept गरेर राख्ने ठाउँ नै छैन भने accept गर्ने गर्दै गर्दैन नि। इलेक्ट्रोन accept गर्ने टेन्डेन्सी हाई त छ, तर इलेक्ट्रोन accept गरेर एकोमोडेट गर्ने ठाउँ भएन भने accept गर्ने कुरा रहँदैन। सो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट सँग भ्याकेन्ट डी अर्बिटल पनि छ ताकि त्यसले एक्सेप्ट गरेको इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्ट गर्न सकोस्। मीन्स ट्रान्जिसन मेटल्स have vacant d orbital so that they can easily accommodate lone pair of electrons donated by ligand. लिग्यान्डले जुन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ त्यो डोनेट गरेको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई एकोमोडेट गर्ने ठाउँ केमा हुन्छ त? ट्रान्जिसन एलिमेन्टको केसमा त्यो पनि हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हैज greater tendency to form complex compound in comparison to alkali and alkaline earth metals. These are the 3 points, 3 reasons why transition elements have greater tendency to form complex compound. Are you clear or not? Yes, sir. अब किन कम्प्लेक्स बनाउँछ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन यो भयो। साइज सानो, चार्ज बढी, भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएको हुनाले यसले कम्प्लेक्स बनाउँछ। अब मसँग दुई तीनटा एलिमेन्ट छ, सपोज m1 m2 m3 छ, m1 m2 m3 छ। सपोज साइजको अर्डर यो भयो भने यी मध्ये यहाँ +2 चार्जै भनौं, सबैमा +2 चार्ज भनौं, चार्ज सेम राखे मैले। अब यी मध्ये यो यसको साइज अलि बढी, यसको त्यो भन्दा अलिकति कम, यसको अलिकति कम भयो भने आउट अफ m1 m2 and m3 which elements have greater tendency to form complex compound if the order of size decreases from m1 to m3? Third one. M3. Sorry? मैले यहाँ सोध्न खोजेको स्मलर साइज केटायनले फर्मेसन गर्ने कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड मोर स्टेबल हुन्छ होला कि लार्जर साइज केटायनले फर्मेसन गर्ने कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड मोर स्टेबल हुन्छ होला? स्मलरले होला। सरी? स्मलर यसैबाट एक्सप्लेनेसन गर्ने, केबाट एक्सप्लेनेसन गर्ने? चार्ज डेन्सिटी एक्सप्लेनेसन गर्ने। जुन केसमा चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु ग्रेटर हुन सक्छ त्यति बेला नै कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी पनि बढी हुन्छ र त्यसैको स्टेबिलिटी पनि बढी हुन्छ। सो दैट मैले के भन्न खोजे त भन्दा एज साइज अफ केटायन डिक्रिजेस
the stability of complex compound goes on increasing. As size of complex compound decreases, stability of complex compound goes on increasing. त्यसो हो भने डी ब्लक एलिमेन्टको केसमा 3D एलिमेन्टको केसमा जनरली साइज घट्दै जान्छ भन्ने रेस्पेक्टमा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी स्टेबिलिटी के हुँदै जानु पर्यो त अब इन्क्रिज हुँदै हुँदै जानु पर्यो साइज कम भयो भने फर्मेसन हुने कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको स्टेबिलिटी के हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ एउटा पोइन्ट यो सम्झियौ अर्को पोइन्ट मसँग एउटै एलिमेन्ट छ M2+ अक्सिडेसन स्टेटमा द सेम एलिमेन्ट M3+ अक्सिडेसन स्टेटमा छ भने M2+ अक्सिडेसन स्टेट कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड मोर स्टेबल हुने कि M3+ बाट बन्ने कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड मोर स्टेबल हुने गिभ मी योर आन्सर M3+. Okay. Positive charge, as positive charge increases, they have greater tendency to accept lone pair of electrons donated by ligands. So that the stability of the complex compound also gets increased. So that M3+ compounds will be more stable than that of the M2+ compounds for the same element. For the same element, as positive charge increases, the tendency to accept lone pair of electron also increases, so that they have greater stability of complex compound. And in case for the elements of atoms of different element, as size of the element or atom goes on decreasing, stability of the complex compound goes on increasing. Let's have a look now. मैले सर एक्सप्लेनेसन गरे अब यो गरेको एक्सप्लेनेसन एकचोटी हामी पोइन्ट्सहरु Let's have a look here. Transition metals have unparalleled tendency, means large tendency, uncomparable tendency, very high tendency to form coordination compounds with Lewis base. That is with groups which are able to donate an electron pair. You all know this definition. Lewis base means the species which can donate lone pair of electron. You all know this one is electrophile as well. If you combine with organic chemistry, the groups are called as ligands. Here these groups are called as ligands. A ligand may be neutral molecule like NH3 or ions like Cl- or Cn-. We will go in detail about definition and types of ligand on our next topic, coordination chemistry. The ability to form complex compound is in marked contrast to the S and P block elements, which can form only few complexes. S and P block elements generally do not form, or if it forms complexes, then it forms only less number of complexes, or only it forms few complexes only. The reason transition elements are so good at forming complexes is due to following reasons. First one is small size of the metal ions. They have smaller size of metal ions, and their high ionic charge. Ionic charge is high. Because of 1 and 2, they have large charge to size ratio, that is greater positive charge density, so that they can strongly attract lone pair of electrons. Next point is availability of vacant d orbitals, so that those orbitals can accommodate lone pair of electrons donated by ligand. If there is no any vacant d orbital, they cannot accommodate electron pair, accepted electron pairs, means they cannot form complex compound. But here, in case for transition element as well, they have vacant d orbitals, so that they can accommodate lone pair of electrons donated by Lewis base or ligands. These are the 3 points why transition elements are good at forming complex compounds. Next point, stability. The stability of metal complex increases with the decrease in size of the metal cations. If the size of the metal cations decreases, the tendency to accept lone pair of electron gets increased, so that stability also gets increased. For example, for M2+ ions, the general trend in stability for complex is this one. Mn2+ formed complex of Mn2+ is less stable than Fe2+, Cu2+, Ni2+, Cu2+, and Zn2+. This order is based on the order of size of these cations. Next point, the stability of complexes increases with increase in oxidation state of the metal.
So complexes where the metal is in +3 oxidation state are generally more stable than those where the metal is in +2 oxidation state. Simply +3 oxidation state compounds are more stable than that of the +2 oxidation state compounds for a single element, for the same element, for the particular element. Next example, CO2 plus compound with ammonia is highly unstable and does not form. Cobalt in +2 oxidation state does not form any complex compounds with ammonia, but CO +3 compounds. +3 oxidation state of cobalt form very stable CONH3 plus complex compound. Similarly, the stability of complexes increases as basic character of ligand increases. In 3D series metal ion, order of stability of complex with NH3, H2O and F- is, this one is the order. NH3 forms more stable complex than that of H2O, than that of F-. This order is based on the basic character of the ligand. As basic character of ligand increases, they have greater tendency to donate electron pair to the central metal atom, so that stronger Lewis base will form, stronger base will form more stable complex compound. Means stability of complexes increases is the basic character of ligand increases, since they have greater tendency to donate electron pair to central metal atom. Similarly, next point is the complex compounds with chelating ligand are more stable than complexes with non-chelating ligand. Have you heard this term? If you know, anyone please explain this term. What are chelating ligand and what are non-chelating ligand? What are chelating ligand and what are non-chelating ligand? Anyone please, if you have heard this term. कोही छ यो सुनेको? पनि बोलिहालौ। हजुर अलि मैले तिम्रो आवाज सुनिन्न बरु। ए सर खोइ थाहा भएन, यो टर्म चाहिँ सुनेको थियो जस्तो लागेन। सुनेन? ल अब यो chelating ligand भनेको चाहिँ म फेरि कम्प्लेक्समा पढाउँछु। अहिले चाहिँ एक लाइन के भने त मैले भन्दा, लिग्यान्डले इलेक्ट्रोन पेयर दिन्छ कि लिन्छ भन मलाई। लिग्यान्डले इलेक्ट्रोन पेयर दिन्छ कि लिन्छ? दिन्छ। दिने कि लिने? दिन्छ। कति पेयर अफ इलेक्ट्रोन पेयर दिन्छ एउटा लिग्यान्डले? 1 पेयर। 1 पेयर मात्रै दिन्छ, 2 पेयर दिन सक्दैन? मजाले सक्छ। 3 पेयर दिन सक्दैन एकैचोटी? मजाले सक्छ। 6 पेयर दिन सक्दैन एकैचोटी? मजाले सक्छ। यदि 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन मात्रै दियो भने त्यस्तोलाई हामी मोनोडेन्टेड लिग्यान्ड भन्छौं। त्यो भन्दा बढी 2 पेयर दियो भने बाइडेन्टेड लिग्यान्ड भन्छौं। त्यो भन्दा बढी दियो भने पोलिडेन्टेड लिग्यान्ड भन्छौं। यो chelating ligand भने सिम्पली के हो त भन्दा, बाइडेन्टेड और पोलिडेन्टेड लिग्यान्डले साइमल्टेनियसली सेन्ट्रल एलिमेन्ट सँग बन्ड फर्मेसन गर्यो भने दैट इज कॉल्ड एज chelating ligand। त्यस्तोलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त? chelating ligand भन्न पाइन्छ। chelating ligand भनेको चाहिँ that may be bidentate or polydentate ligand and forms coordinate covalent bond directly with central metal atom through more than one site. If same ligand form coordinate covalent bond with central metal atom from more than one site, in that condition, that ligand is called as chelating ligand. Chelated complex are more stable than that of the non-chelated complex. We will discuss later on types of ligand or on classification of ligand. Just अहिले चाहिँ के सम्झिराखौं त भन्दाखेरि, chelating complexes are more stable than that of the non-chelating complexes भन्ने सम्झिराखौं। यदि chelating ligand छ भने त्यसले बनाउने complex compound more stable हुन्छ। non-chelating ligandले बनाउने complex compound को comparison मा यति point सम्झिएपछि पुगिहाल्छ। स्टेबिलिटी को कुरा गर्दाखेरिमा एउटा हामी साइज को कुरा गर्नु पर्यो। साइज डिक्रिज भयो भने स्टेबिलिटी बढ्यो। चार्ज को कुरा गर्नु पर्यो।
चार्ज इन्क्रिज भयो भने स्टेबिलिटी पनि इन्क्रिज भयो। अर्को बेसिक क्यारेक्टरको कुरा गर्नु पर्यो, बेसिक क्यारेक्टर अफ लिग्यान्ड्सको कुरा गर्नु पर्यो। बेसिक क्यारेक्टर अफ लिग्यान्ड इन्क्रिज भयो भने त्यसबाट स्टेबिलिटी अफ द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पनि इन्क्रिज हुन्छ। अनि अर्को लास्ट पोइन्ट, चिलेटेड अर किलेटेड कम्पाउन्ड्स आर मोर स्टेबल complex compounds with chelated ligands or chelated complexes are more stable than that of the non-chelated complex भनेर यति स्टेबिलिटीको बारेमा सम्झ्यौ, सकिहाल्छ। अनि हाम्रो फर्मेसनको लागि चाहिँ किन लार्ज नम्बर अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउँछ भन्नको लागि तीनटा पोइन्ट, साइज कम, चार्ज ज्यादा, भ्याकेन्ट डी अर्बिटलको अवेलेबिलिटी, यति सम्झे पछाडि फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भइहाल्यो। यसको डिटेल डिस्कसन हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिकमा गर्ने नै छौं। अहिले चाहिँ किन कम्प्लेक्स बनाउँछ भन्ने मात्रै डिस्कसन। एनी क्वेसन यसमा? हेलो, छैन सर। छैन भने हामी अगाडि बढौँ। अब यहाँ थोरै अगाडि बढौँ। Magnetic properties of transition elements. What are the different magnetic properties exhibited by transition elements? Magnetic properties को आधारमा magnetic field मा राख्दाखेरिमा त्यो transition element attraction हुन्छ कि repulsion हुन्छ, त्यो transition element अथवा त्यसको compound ले magnetic field मा राख्दाखेरि कस्तो किसिमको behavior exhibit गर्छ? What is the behavior of that element or of that compound in presence of magnetic field? On the basis of that point, these transition elements and their compounds can be classified mainly into three types. There are further classification for magnetic properties which we have read in physics, but we are going to discuss only three magnetic properties of transition element. Or if you keep the transition element in certain magnetic field, then certain element exhibit one type of property while other element exhibits another type of property. The main three properties of transition elements on or in presence of magnetic field are: first one is paramagnetic substances, next one is diamagnetic substances, and the last one is ferromagnetic substances. यो त हामीले क्लास 12 मा पनि पढिसक्या होला हैन? Paramagnetic substances, diamagnetic substances, and then ferromagnetic substances. Anyone please, how can you explain these substances? What are paramagnetic substances? What are diamagnetic substances? What are ferromagnetic substances? Anyone can explain, please. Example time around. पढिसक्या कुरा हो यो? सर मैले भनम त? Please. प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरु भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डतिर एट्र्याक्ट हुन्छ, एकदमै थोरै मात्रामा हुन्छ हुन चाहिँ। अनि डायम्याग्नेटिक चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा विकली रिपेल्ड हुन्छ भनम। अनि फेरोम्याग्नेटिक चाहिँ एकदम स्ट्रङ म्याग्नेटिक खालको हुन्छ, जस्तै आइरन भयो। त्यही हैन र? कसरी फेरि एक्चुअली भनौ त? प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा अलिकति यसको चाहिँ इफेक्ट एकदम कम मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा मात्रै एट्र्याक्ट हुन्छ हैन। अनि डायम्याग्नेटिक भनेको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा विकली रिपेल्ड हुन्छ। फेरोम्याग्नेटिक भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा चाहिँ एकदम स्ट्रङली एट्र्याक्ट हुन्छ, अथवा यो आफै पनि म्याग्नेटहरु हुन्छन् आइरन जस्तै। हैन, आफै म्याग्नेट चाहिँ हुँदैनन् जोस। त्यही हैन र? Anyone अरु योभन्दा फरक कसैलाई? हैन, I can do better than this भन्ने कसैलाई लागेको छ भने? त्यो नि हो सर, यो डाइम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरुको म्याग्नेटिक सस्टेबिलिटी 0 हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। प्याराको 0 देखि 1 हुन्छ, अनि फेरोको चाहिँ त्यही 1 भन्दा धेरै हुन्छ। अनि यो डाइम्याग्नेटिकहरुले चाहिँ यो क्युरीज ल हो कि टेम्परेचर फलो गर्दैन। अनि यो पारा र फेरोले चाहिँ गर्छ क्या हो। यो इलेक्ट्रोनको संख्याहरुमा नि फरक पर्छ क्या? प्याराको चाहिँ इभन आउट के थियो यस्तै। प्यारामा के हुन्छ? कस्तो म ठ्याक्कै प्यारामा चाहिँ डायम्याग्नेटिकमा इभन हुन्छ सर। प्याराम्याग्नेटिकमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ कि हुन्न?
हुन्छ अनि डायामा चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन डाइमा चाहिँ अनपेयर्ड हुँदैन, डाइमा चाहिँ हुन्छ कि खै के यस्तो छ हैन डायमा चाहिँ पियर्ड हुन्छ त्यो अर्बिटलमा डायामा चाहिँ सबै पेयर्ड हुन्छ नेट म्याग्नेटिक डाइपोल 0 हुन्छ के डायमा चाहिँ प्यारामा अनपेयर्ड सायद के थियो यस्तै होइन ल अब यसमा एकजना भाइले के भन्नुभयो भन्दा म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीको कुरा हामी यहाँ गर्दैनौँ त्यो फिजिक्सतिर क्युरी टेम्परेचरतिर पनि हामी जाँदैनौँ हामी चाहिँ जस्ट अनप्योर्ड इलेक्ट्रोनलाई बेस्ड बनाएर हामीले डिस्कसन गर्ने अनप्योर्ड इलेक्ट्रोनको बेसिसमा म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौँ म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालुबाट चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसन गर्ने अनि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि एट्र्याक्सन हुन्छ कि रिपल्सन हुन्छ भन्ने एउटा बेसिक पोइन्ट भयो अनि म्याग्नेटिक मोमेन्टबाट हामी कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा र म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो डिस्कसन हुन्छ वी विल नट गो टु म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी विल नट गो टु क्युरी टेम्परेचर एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एज वेल अब प्याराम्याग्नेटिक डायम्याग्नेटिक फेरोम्याग्नेटिक भनेको चाहिँ त्यो पहिलो भाइले भने जस्तै प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस आर attracted towards magnetic field but only slightly there is slight attraction of the paramagnetic substances towards magnetic field and ferromagnetic substances are highly attracted towards magnetic field ferromagnetic substances are highly attracted towards magnetic field while diamagnetic substances are repelled by means of magnetic field paramagnetic and ferromagnetic are attracted towards magnetic field first and last paramagnetic and ferromagnetic are attracted towards magnetic field this one is slight attraction this one is strong attraction and diamagnetic substances means repelled by means of magnetic field one point of difference is this one and another point is paramagnetic substances consist certain number of unpaired electrons ferromagnetic substance also consists certain number of unpaired electrons but diamagnetic substances does not contain any unpaired electrons if there is no any unpaired electrons then the substances are called as diamagnetic substances paramagnetic and ferromagnetic substances consist certain number of unpaired electrons now you can easily differentiate between paramagnetic and diamagnetic substances if the substance is attracted towards magnetic field then it is paramagnetic substances if repelled by means of magnetic field then it is diamagnetic substances now my question is how can you differentiate between paramagnetic and ferromagnetic substances what is the point of difference between paramagnetic and ferromagnetic substances since both are attracted towards magnetic field both consist certain number of unpaired electrons now how can you differentiate between paramagnetic and ferromagnetic substances anyone please प्यारा र फेरोलाई छुट्याउने तरिका के त दुईटैमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटै एट्र्याक्सन हुन्छ एउटा स्लाइट एउटा स्ट्रङ फिजिकली हामी यो चाहिँ स्लाइट एट्र्याक्सन यो चाहिँ स्ट्रङ एट्र्याक्सन भनेर छुट्याउन त सकिन्न फिजिकली हामी आइडेन्टिफाई गर्न त सकिन्न त्यसलाई हामी यति भयो भने स्लाइट एट्र्याक्सन हुन्छ यतिसम्मको एट्र्याक्सन चाहिँ स्ट्रङ एट्र्याक्सन हुन्छ भन्न त फिजिकली त मिलेन कसरी छुट्याउने होला प्यारा र फेरो म्याग्नेटिक मोमेन्ट नापेर होला नि म्याग्नेटिक मोमेन्ट के भयो भने प्यारा के भयो भने फेरो बडी भयो अनि फेरो कम भयो प्यारा अनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन थाहा हुनु पर्यो के एकदमै धेरै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छन् भनेदेखि चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक हुन्छ एक दुईवटा मात्रै छन् भनेदेखि प्यारा हुन्छ एकदमै धेरै भने कति 6 वटा 7 वटा होइन 5 वटासम्म हुन सक्यो 5 वटासम्म हुन सक्यो भने सिधा 5 वटा नभए 4 देखि सम्मकोले फेरो देखाउँछ होला सायद किनकि आइरनको 4 वटा हुन्छ नि त होइन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको बेसिस हजुर फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले म्याग्नेटिक बिहेभियर देखाउन सक्यो म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा प्याराम्याग्नेटिकले देखाउँदैन स्लाइड एट्र्याक्सन भने नि त नि स्लाइड एट्र्याक्सन भनेपछि त म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा देखाइहाल्यो नि म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारामा हराइहाल्छ सर फेरोले एकछिन सस्टेन गर्छ ओ मेन पोइन्ट अफ डिफरेन्स इज दिस वान
म्याग्नेटिक फिल्ड राख्दाखेरिमा त सबैमा म्याग्नेटिक बिहेभियर आइहाल्छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड हटाउँदाखेरिमा म्याग्नेटिक बिहेभियर हटिहाल्यो गइहाल्यो लुकिहाल्यो भने त्यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ त्यो चाहिँ रिटेन भइराख्यो पर्सिस्ट गरिराख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भन्न पाइन्छ मीन्स फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस retain their magnetic properties even after the removal of magnetic field. If the magnetic field is removed, once magnetic behavior is developed, then it retains this magnetic behavior after the removal of magnetic field as well. But paramagnetic substances does not retain their substance, does not retain its magnetic behavior after the removal of magnetic field. In other words, those substances which can be permanently magnetized are called as ferromagnetic substances, and those substances which cannot be permanently magnetized are termed as paramagnetic substances. Paramagnetic substances which can be permanently magnetized are termed as ferromagnetic substances. र यसमा के चाहिँ भन्न पाइदैन भन्दा if the number of unpaired electron is greater, at that condition it becomes ferromagnetic भन्न पाइदैन. Number of unpaired electron greater हुँदैमा त्यो ferromagnetic substance हुन्छ भन्ने there is no any compulsory, there is no any compulsion. General point is, or main point is, those substances or those paramagnetic substances which can be permanently magnetized are termed as ferromagnetic substances. The nature of ferromagnetic substances is paramagnetic as well. Are you clear or not? Let's have a look here. Paramagnetic substances are those which are weakly attracted by means of magnetic field. By means of magnetic field, this property is associated with the unpaired electrons in an atom or a compound. Means it consists of a certain number of unpaired electrons. Similarly, diamagnetic substances are those which are slightly repelled by magnetic field. Diamagnetic substances are repelled by means of magnetic field, and this property is associated with paired electrons in an atom or a compound. Similarly, ferromagnetic substances are those which are strongly attracted by magnetic field. Ferromagnetic substances are those which are strongly attracted by magnetic field, that is, they are paramagnetic in character. This property is associated with the substance which retain their magnetism even after the removal of magnetic fields. Due to this property, ferromagnetic substances differ from paramagnetic substances which lost their magnetic properties after the removal of magnetic field. That is, ferromagnetic substances can be permanently magnetized. Example of ferromagnetic substances are iron, cobalt, and nickel. Iron, cobalt, and nickel are the example of ferromagnetic substances, since this can be permanently magnetized. यदि सबैलाई क्लियर हुनुपर्ने, क्लियर छ होला हैन? यदि क्लियर भयो होला नि सबैलाई? सर फेरोम्याग्नेटिकले रिटेन गर्नुको कारण चाहिँ के हो? हैन, रिटेन गर्छ भन्ने हो, त्यो म्याग्नेटिक एलाइनमेन्टहरु एकै ठाउँमा आएर बसेको हुनाले त्यसले रिटेन गरेको भनिन्छ. म्याग्नेटिक एलाइनमेन्टहरु एकै ठाउँमा आएर बसेको हुनाले त्यसले चाहिँ रिटेन गर्छ भन्ने हो. यो त प्याराको पनि हैन, को बेसिसमा एक्सप्लेन गर्न सकिदैन. हजुर, यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेरेर चाहिँ यो फेरो यो प्यारा भन्न सकिदैन त्यसो भए? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेरेरै यो चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक, यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक भनेर नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन धेरै भयो भने त्यो फेरोम्याग्नेटिक हुनै पर्छ, कम्पल्सरी छैन. कुनै दुईटा आयन्सको लागि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त सेम हुन सक्छ नि. त्यो पनि हैन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन सेम भयो भने अनि त्यो पनि फेरोम्याग्नेटिक हो भन्न मिलेन नि त. यो हामीले 3D सिरिजको मात्रै कुरा गर्यौं. अर्को 4D 5D पनि होला. 4D 5D मा पनि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन त 4 5 हुन सक्छ नि, 3 4 5 त हुन सक्छ नि त हैन. अनि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन दुईटा आयन्समा बराबर भयो भने त्यो फेरोम्याग्नेटिक हो भन्न मिलेन. मेन छुट्याउने चाहिँ पर्मानेन्टली म्याग्नेटाइज गर्न सकियो भने फेरोम्याग्नेटिक भयो, भएन भने त्यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक भयो भन्ने किसिमले हामी यसमा छुट्याउन पाइयो. उता म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्युरी टेम्परेचरहरु त्यो तिमीले उता फिजिक्सतिर गरे हेर्ने. भयो ल. अब हामी जाउँ नेक्स्टमा.
explanation of magnetic properties. यो magnetic properties कसरी आयो त भन्ने कुरा हामी explanation गर्छौं. अब हाम्रो discussion चाहिँ will focus on paramagnetic and diamagnetic nature of the substance. Paramagnetic behavior कसरी आयो, diamagnetic behavior कसरी आयो भन्ने बारेमा explanation गर्छौं. मेन point के हो त यसमा भन्दा unpaired electron को presence छ भने त्यो चाहिँ paramagnetic substance हुन्छ. Unpaired electron को presence छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, diamagnetic substance हुन्छ. अथवा all the electrons paired भयो भने त्यो चाहिँ diamagnetic substance हुन्छ. Certain number of unpaired electron को presence छ अथवा partially filled d subshell छ भने त्यसले बनाउने substance चाहिँ के हुन्छ त paramagnetic हुन्छ. Fully filled अथवा completely vacant d subshell छ भने त्यो चाहिँ के भयो त diamagnetic भइहाल्यो. अब explanation को थोरै यहाँ मैले यहाँ points राखेको छु, सर हेर्दै जाऊ, सजिलो छ points. An electron is charged particle, negatively charged, you all know this, and it has two motion. One is orbital motion and another one is spinning motion. Electron has two motion, one is orbital motion and the next one is spinning motion. Spinning motion. It spins in clockwise or counterclockwise direction. Similarly, it revolves around the nucleus in fixed circular path or Bohr's orbit. A magnetic field is generated due to this orbital and spinning contribution of electron. Orbital motion and spinning of the electron. A magnetic field is generated. The spinning of electron in an orbit is very much similar to flow of electric current in closed circuit. Therefore, if there is the presence of unpaired electron, then that unpaired electron is regarded as a micromagnet which has a definite value of magnetic moment. This unpaired electron is regarded as a micromagnet which has definite value of magnetic moment. A substance containing unpaired electron, or if the substance contains certain number of unpaired electron, when it is placed in a magnetic field, interacts with the applied field. The electron already consists certain magnetic property, and that electron, when kept in magnetic field, it interacts with the applied magnetic field, and these two fields attract with each other, showing the paramagnetic nature, showing the paramagnetic character. The number of unpaired electrons determine the value of magnetic moment or magnitude of magnetic moment. Number of unpaired, by determining the number of unpaired electron, you can determine the magnitude of magnetic moment or vice versa. Magnetic moment can be determined experimentally, and from that experimental value, you can determine the number of unpaired electrons present in that species as well. If you know the value of magnetic moment, the value of magnetic moment helps for structural elucidation of complex compound as well. It is very useful for structural determination or structural elucidation of complex compound. If you know the value of magnetic moment once, you can determine the number of unpaired electrons, and you can determine the type of hybridization present in that compound or complex compound. If you know the type of hybridization, you can predict the geometry of this complex compound as well. Number of unpaired electrons determine the value of magnetic moment. As the number of unpaired electrons increases, value of magnetic moment goes on increasing. Or higher the number of unpaired electrons, more is the magnetic moment, and greater will be the paramagnetic behavior of the substance. As number of unpaired electron increases, value of magnetic moment goes on increasing as well. In case of paired electrons, if the electrons are paired in any orbital, at that condition, the electrons in each pair will have opposite spin, so that the magnetic field created by the electrons of same pair is equal and opposite in nature. सर अनि यसमा चाहिँ orbital motion ले चाहिँ magnetic field generate नगर्ने हो paired electron को केसमा आउँदैछु पक्कै यो लाइन सकौँ अनि म त्यसमा आउँछु. Hence the magnetic field which is created by one electron is cancelled by the other, so the net effect of the magnetic moment is zero.
These kind of substances show diamagnetic property and are repelled by means of applied magnetic field. If there is some unpaired electrons, then they are attractive with each other and it shows paramagnetic character. If the electrons are paired, the magnetic field produced by one electron is cancelled by the other. These two counterbalance with each other and net magnetic moment will be equal to 0. And these kind of substances show diamagnetic character. मैले भर्खर के भने त भन्दा खास आउनु पर्ने केबाट हो त अर्बिटल र स्पिनिङ कन्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोनबाट म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु आउने हो म्याग्नेटिक बिहेभियर डेभलप हुने त दुईटा मोसन छ इलेक्ट्रोनको एउटा अर्बिटल मोसन छ एउटा स्पिनिङ मोसन छ दुईटैलाई जोड्दाखेरिमा टोटल म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु अब्टेन्ड हुने हो बट यो 3D ट्रान्जिसन सिरिजको लागि मोस्ट अफ द कम्पाउन्ड्स अफ 3D ट्रान्जिसन सिरिजको लागि the orbital contribution is quenched or suppressed by the electric field produced by the peripheral ions or species, so that we consider only spinning of the electron. Only spinning of the electron is considered in case for most of the compounds of 3D transition element. If you are discussing about 5D transition element, then you have to consider orbital contribution of electron as well. But our heading is, our syllabus is for 3D transition element. We have to discuss only spinning contribution of electron. It has its own formula. Now let's go to formula first. पहिला सकौं फेरि लास्टमा लास्टसम्म पहिला सकिसकौं अनि त्यसपछि फेरि डिस्कसन गरौँ हामी. The paramagnetism first increases in any transition element series and then decreases. यसको रिजन के होला? Paramagnetism first increases in any transition series and then decreases. The reason behind this fact is the number of unpaired electrons in 3D transition element first goes on increasing up to manganese and then decreases from manganese to zinc or onwards. As the number of unpaired electron increases, the paramagnetic character also gets increased. So that paramagnetism first increases in any transition element series and then decreases. The maximum paramagnetism is observed around the middle of the series. And this paramagnetism or magnetic moment, paramagnetism means here I am going to deal about magnetic moment. Magnetic moment. The unit of magnetic moment is Bohr magneton. I think you all know this unit. And the relation of between magnetic moment and number of unpaired electrons is given by spin only formula. Now I am writing here first spin only formula. Later on I will show you whole formula or total formula or net formula for magnetic moment or by the orbital and spin contribution of the electron. Total value of magnetic moment by orbital and spinning contribution of electron I will show you later on. First, let's discuss only spin only formula. The spin only formula सरको आवाज आइरहेको हैन किन हो? सर कनेक्सन गयो क्या हो? क्लास सकियो होला नि अब टाइम भएन.
के भयो छोड्ने हो हेलो ए सरको बत्ती गएको रहेछ अब अर्को दिनबाट अर्को भन्नुभयो अब हाम्रो सकियो नि त विशाल आजलाई क्लास सकियो त्यसो भए